अच्छा जी, clause 3/2, the contract preceding the opening of credit. लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने से पहले का जो कॉन्ट्रैक्ट है, it is permissible for the seller to stipulate in the sale contract that payment be made through documentary credit. वो कह सकता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के लिए के जरिए ही पेमेंट होगी. Such a condition is valid and its performance is binding upon the buyer. उसके ऊपर लाजम होगा. कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर शर्तें होती हैं, हम उन्हें कहते हैं मुलायमुल अक्द. क्या कहते हैं उन्हें? मुलायमुल अक्द कंडीशन. अरबी में ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है. नहीं, वो कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल हो जाने में मुआविन होती हैं, ताकि वो ये चाहती हैं, ऐसी कंडीशन होती है कि ताकि कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो. अब कीमत के बारे में ये शर्त लगाना बायर का सेलर का हक है. ये भी मुझे कीमत इस अंदाज से दोगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट, अब जब वो मानेगा तो कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने की तरफ जाएगा. इसीलिए इसको कहते हैं मुलायमुल अक्द शर्त. It is permissible to secure international transactions using documentary credit provided that the secured transactions do not violate rules of Sharia. आप डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, सिक्योर कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन होना क्या चाहिए? शरिया की वायलेशन नहीं होनी चाहिए. वो ये 3/2/3 इंटरनेशनल, जो अगर वो ये कहते हैं कि जी इंटरनेशनल रूल्स अप्लाई होंगे, तो कहते हैं साथ ये इजाफा कर दिया जाएगा, वो इंटरनेशनल लॉज शरिया को चैलेंज नहीं करेंगे. Commissions and expenses in documentary credit. 3/3/1. It is permissible for the institution to charge actual expenses incurred in the issuing documentary credit. जितने भी हकीकी अखराजात उसके दौरान हुए होंगे, कोरेस्पोंडेंस के होते हैं और इशू करने के होते हैं, तो वो चार्जेस ले सकते हैं. It is also permissible for the institution to charge a fee for providing the required services, whether such a fee is in the form of a lump sum amount or a certain percentage of the credit amount, provided that the duration of the credit is not considered in determining the commission. वो कह सकता है कि जनाब मैं एलसी दे रहा हूं, मैं आपसे 50,000 रुपए से एलसी के लूंगा, लम सम अमाउंट में अपनी चार्ज ले सकता है. ये भी कह सकता है कि जो अमाउंट, जितनी अमाउंट की एलसी है उसका इतने परसेंट मैं अपनी फीस चार्ज करूंगा. ये भी कह सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि अगर 2 महीने की एलसी हुई तो मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा, 3 महीने की हुई तो मैं इतने चार्ज करूंगा. टाइम के साथ वो नहीं करेगा, क्योंकि अगर टाइम के साथ वो अपने चार्जेस को वेरी करवाएगा तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि वो टाइम के पैसे ले रहा है, और दिस इज इंटरेस्ट, और ये सूद है. प्रोवाइडेड दैट का क्या मतलब है? बशर्ते के. प्रोवाइडेड दैट, शर्त ये है कि ड्यूरेशन ऑफ द क्रेडिट इज नॉट कंसिडर्ड इन डिटरमिनिंग द कमीशन. उस कमीशन को तय करने के लिए ड्यूरेशन को नहीं देखा जाएगा. This rule applies to services rendered for both import and export credit. दोनों के दोनों एलसी जो भी खुलेंगे, except where the amendment involves a rescheduling of the duration of the credit facility. हाँ, बाद में amendment हो जाती है, ड्यूरेशन के बारे में amendment हो जाती है, तो वो और बात है. It is therefore permissible for the institution to charge only the actual expenses incurred, in which case it will be definite sum and not in percentage. फिर उस सूरत में क्या होगा कि वो इन lump sum amount करार देगा, फिर उसमें वो परसेंटेज के अंदर उसकी अमाउंट कि वो नहीं तलब करेगा. हाँ, वो नहीं करेगा, क्योंकि अब वो बदल रही है ना, ड्यूरेशन चेंज हो रहा है ना, इस वजह से. The institution must abide by following condition. अच्छा, अब ये कह रहा है कि the aspect of guarantee per se must not take into account when estimating fees for documentary credit. जब आप एलसी खोल के दे रहे होते हैं ना,
وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم دو چیزیں وہاں پہ، ایک ہے کہ آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہو اور دوسرا ہے کہ آپ گارنٹی دے رہے ہو. فیس چارج کرتے وقت یا فیس طے کرتے وقت گارنٹی کا پرسپیکٹو ذہن میں نہیں رکھنا، چونکہ جو ضمانت ہے یا ضمانت کو ہم کفالہ بھی کہتے ہیں، کفالہ اور حوالہ یہ دونوں کے دونوں نان ریمنریٹو یا ہم ان کو کہتے ہیں سٹیچوٹری، ہمارے یہ کموٹیٹو کانٹریکٹ نہیں ہے، نان کموٹیٹو کانٹریکٹس ہیں. یعنی یہ وہ کانٹریکٹس ہیں جو رضاکارانہ کیے جاتے ہیں، ان کی فیس چارج نہیں کی جاتی، یہ والنٹری کانٹریکٹس ہوتے ہیں. اس وجہ سے آپ جب اپنی فیس طے کرے گا وہ ادارہ، وہ صرف سروسز کو سامنے رکھتے ہوئے کرے گا. ایک تو یہ نہیں، انڈورسمنٹ آگے چل رہا ہے. اب ہے کہ بھی انڈورسمنٹ، بھئی ایک بینک اے بی سی میزان بینک نے ایک ایل سی کھولی ہے جسے انڈورس کرتا ہے دبئی اسلامک بینک. انڈورس کرنے کا مطلب ہے ہم یہ ضمانت دیتے ہیں کہ یہ ایل سی ٹھیک ہے، وہ تصدیق کر رہا ہے، وہ توثیق کر رہا ہے، اس کی انڈورس کر رہا ہے. اب دبئی اسلامک بینک کیا کرتا ہے، اس توثیق کے بھی پیسے لے لے تو کہتا ہے اس کی اجازت اس کو نہیں ہے. ہاں اگر اس توثیق کے اوپر اس کے کوئی، چونکہ اس نے بھی تو ایشو کرنا ہے نا ڈاکومنٹ توثیق کا، اس کے اگر کوئی اخراجات ہوئے ہیں تو وہ اپنے ایکچوئل ایکسپینڈیچر لے سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ پیسے لے گا تو اس کا مطلب ہے وہ گارنٹی دینے کے پیسے مانگ رہا ہے، اور اس کے پیسے اسلام میں جائز نہیں ہوتے. اب اس کو دیکھیں اکارڈنگلی، ہاں اس کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے. بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ ایل سی کو بھی آپ نے انڈورس کرنا ہے کسی اور بینک سے. یہ شرط رکھ سکتا ہے کوئی ایکسپورٹر کہ بھی مجھے اس کی انڈورسمنٹ گارنٹی ہو سکتی ہے اس کا. The rule for endorsement applies to participation in the issuance. اب یہی رولز انڈورسمنٹ کے اپلائی ہوں گے خواہ وہ لیٹر آف گارنٹی ایشو کرنے میں 3 سے 4 بینک انوالو تھے، اینڈ endorsement of credit as credit as well as issuance of stand by credit، یعنی وہ stand by guarantee تھی، اور as long as services or obligations are not required. B. The issuance of credit facility should not involve riba, bearing profits, or become a means for such profits. یعنی یہ جو کریڈٹ فیسلٹی ہے نہ تو اس کے اندر ڈائریکٹ ربا ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ ربا کا کوئی ذریعہ بننا چاہیے. It is not permissible to use a combination of contracts and a documentary credit as an excuse for involvement in the prohibited transactions, such as taking a commission for providing a guarantee or extending a loan. آپ نے جب اسلامک لا آف ٹرانزیکشنز پڑھا ہوگا، یا آپ میں سے اگر کسی نے ایوفی شریعہ اسٹینڈرڈ 1 پڑھا ہے تو اس میں ایک کمبینیشن آف کانٹریکٹ کا میں خیال میں پتہ نہیں میں نے آپ کی کلاس کو پڑھایا تھا شاید وہ شریعہ اسٹینڈرڈ، کہ اسلام کہتا ہے کہ اجتماع العقود میں کنڈیشنلٹی نہیں آنی چاہیے. یعنی کہ ایک ساتھ 2 کانٹریکٹ کرنا، وہ بھی اس انداز میں کہ دونوں کے دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہو. یہ والی سچویشن، اس کو ہم کہتے ہیں کہ 2 کمبینیشن آف کانٹریکٹس نہیں ہونا چاہیے، کنٹینجنسی نہیں ہونی چاہیے. ایل سی میں متعدد کانٹریکٹ اکٹھے جو کیے گئے ہوں وہ کسی حرام چیز کا ذریعہ نہ بنے. مثال کے طور پر ایسا کانٹریکٹ کر لیا جائے جس کے اندر گارنٹی کی فیس لی جا رہی ہو، یا اس کے اندر قرض انوالو ہو اور اس کے اوپر سود چارج کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، کمبینیشن آف کانٹریکٹ حرام نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں. کنٹینجنسی پروہیبٹڈ ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں اجتماع کی. اجتماع کیا ہے؟ مثال کے طور پر جی آپ یہ اپنی ایسٹ مجھے بیچیں گے، جی بیچا، خرید لیا. اس نے کہا کہ اچھا مجھے آپ کے گلاسز اچھے لگ رہے ہیں، بیچیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ لیں، میں نے آپ کو بیچ دیے. اب ایک ہی سیٹنگ میں 2 سیلز ہوئی ہیں، یہ اجتماع العقود ہے، اسلام اس کو منع نہیں کر رہا. لیکن آپ اپنی چیز بیچیں گے اس شرط پر کہ بھی میں مجھ سے یہ چیز خریدیں گے. اب مطلب ہے کہ ایک کانٹریکٹ کو دوسرے کانٹریکٹ کے ساتھ شرط بنایا جا رہا ہے، کنٹینجنٹ کیا جا رہا ہے. اسلام میں یہ منع ہے. اچھا وہ منع ہے، اس کی تو بات ہی ختم، وہ تو آلریڈی ناجائز ہے. اب ہے کہ بھی جس میں 2 اجتماع العقود جائز ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جائز کانٹریکٹ بھی اس انداز میں نہیں ہونے چاہیے کہ اس کے اندر کسی ربا کا شائبہ پایا جا رہا ہو یا ضمانت کی فیس کو بیچ میں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہو. اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے.
वो तो वैसे ही अलाउ नहीं है। अब है कि भी कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो अलाउ है जिसमें कंटिजेंसी नहीं है, लेकिन उसमें भी आपने एक ऐसा काम कर लिया जिसमें सूद का शैबा बन रहा है, तो कहते हैं ये अलाउ फिर नहीं होगा। थ्री बाई टू, द रूल ऑफ आइटम 331 above equally applies to receiving or payment of commissions and expenses and in situation where the institution acts as an intermediary in these respect। ठीक है, वो इंटरमीडियरी रोल प्ले कर रहा है, उसके अंदर ऊपर ये सारे लागू होंगे irrespective of, ये हम देखेंगे भी नहीं, of whether the transaction is between the institution and its clients or between the institution and other institutions and banks। खा वो LC या कॉन्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूशन और क्लाइंट के दरमियान है या इंस्टीट्यूशन और दूसरे इदारों के दरमियान है, ये हम नहीं देखेंगे, ये मैटर ही नहीं करता, वो कहते हैं। ट्रिपल थ्री, the ruling of commission for providing letters of guarantee that was stated in the Sharia standard number 5 on guarantees, पांचवा शरिया स्टैंडर्ड जमानत के ऊपर है, must be applied when determining commission for the letters of guarantee that accompany documentary credit, such as the letter of guarantee provided in case of advance payment of portion of the amount or shipping guarantee that is issued for releasing the goods before the arrival of documents। कहते हैं कि जब हम एलसी के साथ अटैच कुछ डॉक्यूमेंट आते हैं जमानत के जिसमें गारंटी लिखी हुई होती है, तो उसके ऊपर शरिया स्टैंडर्ड नंबर 5 का इतलाक होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर उसके अंदर अगर रेड क्लॉज एलसी है जिसके अंदर पेशगी पैसे अदा करने की जमानत होती है, गारंटी होती है, एक वो होती है, या ये भी होता है कि भी हम डॉक्यूमेंट आप तक पहुंचने से पहले कुछ पेमेंट मुझे मिल जानी चाहिए, एडवांस पेमेंट जिसको कहते हैं, उस सूरत के अंदर जमानत दी हुई होती है, तो कहते हैं कि भी इस जमानत के ऊपर जो चार्जेस वगैरह हैं या इन चीजों से मुतालिक हम शरिया स्टैंडर्ड नंबर किसका इतलाक करेंगे, 5 का इतलाक करेंगे, और वो कहते हैं उसको देख लें आप।